Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are good today. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Ferian Dihananto. I would like to explain about poetry vocabulary. Before we start the material, let's check your attendance. Who's absent today? Okay, great. All students attend. What is poetry? Anyone knows? Ya, poetry atau puisi dalam bahasa Inggris. Penjelasan dan contohnya seperti karya sastra dalam bahasa Inggris. Dia bisa dibilang cukup banyak dan memiliki jenisnya masing-masing, seperti halnya dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun dikenal seperti puisi sajak dan prosa, namun apakah semua karya sastra bahasa Inggris ini memiliki bentuk dan syarat yang sama? Sepertinya dalam karya sastra di Indonesia. Mari mulai bahas itu. Persatu dimulai dari sajak alias poem. According to Macmillan Dictionary, poem is a piece of writing using beautiful or unusual language arranged in fixed line that we have a particular beat and often rhyme. It means in bahasa, poem atau sajak merupakan karya sastra bahasa Inggris berbentuk tulisan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Biasanya poem itu juga memiliki rima yang mirip atau sama dengan satu yang lainnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah orang suka menganggap bahwa poem adalah sebuah puisi. Dari segi bentuk memang mirip, tapi nyatanya puisi dan sajak jelas berbeda. Poem ditulis saling terpaut dengan katanya dan bentuk penyajiannya pun teratur dan terikat. Sedangkan puisi biasanya ditulis dengan bahasa kiasan dan memiliki estetika dalam penyampaiannya. Poetry is a type of literature or artistic writing that attempts to stir a reader's imagination or emotions. Poetry is the language of the imaginations, of feelings, emotional self-expression of high art. The poetry does this by carefully choosing and arranging language for its meaning, sounds, and rhythm. Some poems, such as nursery rhymes, are simple and humorous. Other poems may try to express some truth about life, to tell a story or honor a person or God. Poetry appears in great many forms and styles. This makes it difficult to define exactly. One thing that makes poems different from other types of writing and their structure. Okay, in the next slide, I would like to explain about kinds of poems. There is four kinds of poems. The first, ballad. The second is elegy. The third, free verse. And the fourth, imagery. Let's start. Ballad. The definition of ballad: poems that a song or song-like poem that tells a story. For example, The Dying Cowboy and Cremation of Sam McGee. Ya, poems ballad ini biasanya ditulis yang berhubungan dengan hal percintaan. Ballad memiliki kalimat yang mirip dengan lirik lagu yang bisa dinyanyikan. Ballad berisi tentang personal dan biasanya memiliki pengulangan kata yang sering. The second is elegy. Definition of elegy in English literature: elegy is a poem that can be defined as a poem or song in the form of elegiac couplets written in honor of someone deceased
It typically laments or mourns the death of the individual. Elegy ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa menulis sebuah sajak. Semua emosi bisa bercampur menjadi satu. Namun khusus pada elegy, sajak yang ditulis merupakan sajak yang sedih atau berhabung. Elegy biasanya dibawakan pada pemakaman kematian seorang dan biasanya tak dibacakan, tapi bisa dibentuk sebuah lirik lagu yang bisa dinyanyikan. The third is free verse. The definition of free verse is without a regular meter or rhyme schemes. These poems may use internal for rhyme, repetition, alliteration, and onomatopoeia. Free verse, walaupun sajak biasanya ditulis dengan menggunakan sajak atau ritme yang sama, free verse merupakan sajak yang bebas dari aturan tersebut. Biasanya free verse sulit dibedakan dengan puisi karena free verse ini memiliki bentuk yang sama. And the last is imagery. The definition of imagery, that language that appeals to the seven senses. The example of imagery is Mrs. Flowers. Imagery merupakan sebuah sajak yang terbaca ya, hanya seperti potongan kata, bukan sebuah kalimat. Bisa jadi dalam satu baris hanya terdiri dari satu kata, sajak yang belum tentu terkait dengan kalimat atau kata sebelumnya. Okay, then I would like to tell you about the example of poem, ballad, elegy, free verse, and imagery. Untuk lebih jelas dalam mengenali sebuah sajak atau poem, mari kita lihat contohnya di bawah ini. Poem ballad, as you came from the holy land of Walsingham, meet you know with my true love. By the way, as you came, how shall I know your true love that have met many one, as I want to the holy land that have come. This is the example of ballad. And then elegy. Strong Son of God, immortal love, whom we that have not seen they face, by faith and faith alone, embrace, believing where we cannot prove. Thin are those orbs of light and shade, thou madest life in man and brute, thou madest death, and lo, thy foot is on the skull which thou hast made. And reverse. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a passion at rise upon the table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sodas, restaurants with oyster shells, street the follow like tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, don't ask what is it. Let us go and make our visit. And the last, this is example of imagery. So much depends upon a red wheel, barrow glazed with rain, water beside the white chickens. Itu dia yang saya jelaskan contoh mengenai poem alias sajak dalam bahasa Inggris.
dengan penjelasan di atas, semoga kalian semua tidak bingung ya antara Pom dan Putri yang sering tertukar. Selain Pom, apalagi yang kamu butuhkan mengenai bahasa Inggris? Nanti saya akan menjelaskan mungkin dalam pertemuan selanjutnya. Satu lagi tambahan dari saya akan menjelaskan tentang poetic device. Poetic device atau perangkat puisi. Ya, sebelum pertemuan ini ditutup, saya mungkin bisa menjelaskannya. Poetic device atau perangkat puisi adalah salah satu bentuk perangkat sastra yang digunakan dalam puisi. Puisi tercipta dari perangkat puitis yang terdiri dari unsur struktural, gramatikal, ritmis, metrik, verbal, dan visual. Itu pada dasarnya adalah alat yang digunakan penyair untuk menciptakan ritme, peningkatan makna puisi atau meningkatkan suasana hati atau perasaan. The first poetic device is repetition. That repetition, the use of repeated words, phrases, or lines to add emphasis. The second is alliteration. The alliteration is of that consonant sounds in several words that are close together. The sneaky snake slither silently. The third is assonant. The repetition of vowel sounds in several words that are close together. Happy cats snap on grassmates. Example. Imagery. The next is imagery. Yes. The use of words of the appeal to the five senses to create a vivid image of the subject. Yeah, that's a poetic device, atau perangkat puisi. Saya rasa itu pertemuan kali ini. Thank you. That's all. Hope you are understand for this material today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.